వరంగల్ మార్కెట్ కర్ణాకర్ లైవ్ ద్వారా ఈరోజు వరంగల్ మార్కెట్ నుండి లైవ్ లో अच्छा 14,000, 15,000, 15,500, 16,000, 17,000 रुपए, 17,000, ₹1, ₹1, ₹2, 17,500, 17,500, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1, ₹2, ₹2, ₹2, ₹2, ₹2, ₹2, ₹2, ₹2, ₹3, 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
रुपये 18,601 18,602 18,601 7 रुपये 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 18,701 18,702 7 रुपये 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 8 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 रुपये क्या हो से 1 रुपये बोलो से 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये 18,801 18,802 18,801 18,802 मनीष बोलना 9 रुपये 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 18,901 18,902 18,901 18,902 18,901 18,902 रामप्रसाद ना कथा ऐसा कथा ऐसा 18,901 18,902 18,901 18,902 18,901 18,902 18,901 18,902 18,901 2 3 మన ఏం పేరన్నా శివ గణేష్ శివ గణేష్ 18,900 ఈరోజు తేజ మిర్చి జెండా పాట వరంగల్ మార్కెట్ నుండి లేవు రాజా ఉన్నాడు